Hadis tentang jual beli. Wa marrosana Sa'ir bin Yahya qala haram sana abwaba khamsi bin ahyi aswaja qala harosani Ibrahim min Ismail an Ba'da bin Khosahnati Ikhramata an Ihrahaya radhiyallahu anhuma inna Nabi sallallahu alaihi wasallama naha hamsa bikhwati do'ima wa habla ikhla. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli al-madamin al-malahi. Al-madamin salah menjual sperma hewan di mana si penjual membawa hewan pejantan kepada hewan betina untuk dikawinkan. Anak hewan dari hasil perkawinan itu menjadi pemilik pembeli. Malahi menjual hewan yang masih dalam kandungan. Sanad hadis Sa'id bin Yahya Abu al-Kharim bin Abu al-Jannat Ibrahim bin Ismail Dawud bin Husain. Hadis tentang ran dan hutang piutang. Hadis Sahih Muslim 261 Hijriah. Haddatsana Ishaq ba'lu Ibrahimal Khandaliyu wa Aliyu ba'nu Hasramin qala akhbarana Isa ba'nu Yunusa an A'masi an Ibrahima an Aswaji an Anisata qolad asanyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yahunihim to'aman warohanawu fir'an imin hadihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang nyawanya meninggalkan raganya dan ia terbebas dari 3 hal, maka ia masuk surga. Kesombongan, hutang, dan pengkhianatan. Sanad hadis Afan Hamam Abban Ahtada Salim Khalid bin Ma'dan Sauban bin Baghdad. Hadis tentang kerjasama dalam muamalah. Hadis riwayat Bukhari 2075. Haddatsani Bisrubni Marhumin Haddatsana Yahya ba'nu Sulaimin an Ismailah ba'ni Umayyata an Sa'ib ba'ni Abi Sa'idin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala qallallahu salasatun ana khosmahum yauma qiyamati rajulun asho a'to bisumai adaro warajulu wa akhura fa'akala samanahu warajuluhu ta'jaro ajiron akstaufa minhu walam yuhti ajrohu. Artinya, ia berkata, sesungguhnya Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari 2 orang yang bersekutu, selama tidak ada sahbi seorang di antara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya.
Sanad hadis Muhammad bin Sulaiman al-Mizzi, Muhammad bin Asrihikon, Abu Hayyan At-Taumi, ayahnya Abu Hurairah. Hadis tentang hukum pasar menurut sunnah. Hadis riwayat Al-Tirmidzi 1209. Haddatsana annahu qala haddatsana Qabisatu an Sufyana an Abi Hamrata Anis Hasani an Abi Sa'idin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kahitu soduku amilu ama anabi nina wasidikina wasuhadai hada hadisun hasanu la nakhrifuhu illa min hada wajhi min hadisil saurihi an Abi Hamrata taro amdiya'a. Artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para nabi. Abu Isa berkata, hadis ini hasan, namun tidak diketahuinya kecuali dari jalur ini, kecuali dari hadis Abu Hamzah. Sanad hadis Hanad bin Sori bin Mushad bin Uqbah, Sufyan bin Sa'id, Muhammad bin Umayyadun, Al-Hasan Al-Basri, Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis tentang harga dan keuntungan dalam sunnah. Hadis Ibnu Majah 2200. Haddatsana Muhammad bin Musanna haddatsana Hajjaju haddatsana Hamad bin Salamata anu Qatadan tawahu maidu wasabtu an Anasi bin Malikin qala sihnu ala dihri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullahi qad qala sirihu wasakhir lana faqala innallaha huwal musyakhiru qabitul basitur raziku inni lakarujulu an qari rabbihi wa asaika rukuni madlamati fi damin wala malin. Artinya, seorang pria datang dan berkata, Rasulullah tentukan harga. Beliau berkata, tidak, tetapi saya akan berdoa. Sekali lagi pria itu berkata, Rasulullah tentukan harga. Beliau berkata, hanya Allah yang membuat harga rendah dan tinggi. Saya berharap saya ketika bertemu Allah tidak ada di antara Anda yang mengklaim saya karena melakukan kesalahan dalam darah atau harta benda. Sanad hadis Muhammad bin Utsman bin Ashmihi, Sulaiman bin Bilal, an Ala bin Abdurrahman, ayahnya, dan Abu Hurairah. Hadis tentang hibah dan wakaf. Haddatsana Amru bnu qala Khalid bnu Ismaila qala sami'tu Musa bna Abin Wardana an Nabiyyi Hurairah ta'an sallallahu alaihi wasallam yaqulu tahadu tahabbu dimahu. Artinya, sallallahu alaihi wasallam bersabda,
saling memberi hadiah di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Sanad hadis Amr bin Khalid, Isman bin Ismail, Musam bin Wardan, dan Abu Hurairah.